سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اب آپ کی توجہ ہے تو بات عرض کی جائے کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں رہ کر اس قدر دنیا کے اندر مست ہے، مصروف ہے، اور دنیا کے نشے کے اندر انسان چور ہے۔ کسی کو دولت کا نشہ، کسی کو مال کا نشہ، کسی کو حسن کا نشہ، کسی کو جوانی کا نشہ، کسی کو اللہ اکبر علم کا نشہ، کسی کو اپنے تقوی اور پرہیزگاری اور عبادت کا نشہ۔ انسان ڈوب چکا ہے، نشے کے اندر انسان چکنا چور ہے اور اللہ کو بھول چکا ہے، خدا کو فراموش کر چکا ہے، اور انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اسے دنیا سے جانا ہی نہیں ہے بلکہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، دنیا میں مستقل رہنا ہے، اور پھر انسان آخرت کو فراموش کر چکا ہے۔ اللہ رب العزت سوئے ہوئے انسانوں کو بیدار فرما رہا ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن پکار پکار کر کے کم و بیش 14.5 صدیوں سے اس زمین کے اوپر انسانوں کو دعوت فکر دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور کل قیامت کے لیے، آگے کے لیے کیا توشہ تم روانہ کر رہے ہو، تم نے کیا بھیجا ہے، کیا روانہ کیا ہے، اس سلسلے کے اندر غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ آخرت کے لیے کیا توشہ روانہ کیا، آخرت کے لیے کیا توشہ بھیجا، اس سلسلے میں غور و فکر کرو۔ قرآن غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے، تم نے کیا روانہ کیا، اور پھر کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ فرمائیں قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی روشنی میں ذرا یہاں تھوڑی دیر بیٹھ کر ہم غور کریں۔ میرے بھائی جو بتاؤ، ہم نے آخرت کے لیے کیا روانہ کیا، آخرت کے لیے کون سا توشہ روانہ کیا؟ اللہ اکبر۔ وہاں انسان کے اعمال پوچھے جائیں گے، وہاں انسان کے اعمال کے متعلق سوال ہوگا۔ غفلت کے اندر زندگی گزارنے والے انسان، ذرا تصور تو کر، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیرا جواب کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، اگر انسان سے اس کا باپ ایک ہفتے کا حساب طلب کر لے کہ بتا ہفتے بھر تو نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا، ایک انسان اپنے باپ کو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اندازہ تو کریں اے انسان، تیرے اعمال کیسے ہیں، تیری راتیں کیسی ہے، تیرا دن کیسا ہے، اللہ اکبر، تیری صبح و شام کیسی ہے۔ تو اپنے باپ کو ہفتے بھر کا حساب نہیں دے سکتا اپنے اعمال کے حوالے سے، اپنے پیر و مرشد کو جواب نہیں دے سکتا اپنے اعمال کے حوالے سے۔ انسان ذرا تصور تو کر، وہ قادر و قیوم خدا، وہ قہار و جبار، جب تجھ سے تیرے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ نہیں نہیں، حساب لیا جائے گا۔ اللہ جن جن سے چاہے گا ان سب سے حساب لے گا، اور کس شان سے لے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی، اللہ وہ بھی دکھائے گا۔ ایک ذرے کے برابر بدی کی ہوگی، ذرہ، قرآن ذرہ فرما رہا ہے، ذرہ۔ اندازہ تو کریں، ہم ایک کھجور ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ کتنے کروڑوں ذرات سے بنی ہوتی ہے۔ ہم اللہ اکبر ایک چھوٹی سی گٹلی ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ کتنے کروڑوں ذرات سے بنی ہوتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی، اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ تم نے کیا کیا تھا دکھائے گا۔ تھوڑا یہاں دکھانے پر تصور کریں، تھوڑا سا غور فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے یرا، اللہ تمہیں دکھائے گا۔
थोड़ी देर के लिए जरा गौर करें, अगर इतने बड़े मजमे में किसी बंदे को खड़ा किया जाए, अब्दुल्ला खड़े हो और हुजूर सैयदी खालिद मियाँ के सामने और इतने बड़े मजमे के सामने, ये अल्लाह वालों के उलमा मशाइख के सामने कहा जाए अब्दुल्ला खड़े हो, तूने कल रात चोरी की थी, तो वो उसकी कैफियत क्या होगी? वो कोशिश करेगा झुटलाने की, वो कोशिश करेगा कुछ कहने की, वो कोशिश करेगा बातें बनाने की। मगर अल्लाह के बंदो सोचो, अगर चोरी करते हुए उसकी वीडियो बना ली जाए और वीडियो बनाने के बाद उसको कुछ ना कहा जाए और स्क्रीन के पर्दे पर चोरी करता हुआ मंजर दिखाया जाए कि किस तरीके से अब्दुल्ला चोरी कर रहा था, सोचो उसकी शर्मिंदगी का हाल क्या होगा। क्या वो इनकार कर सकेगा? अल्लाह अकबर, क्या वो बातें बना सकेगा? क्या वो गुफ्तगू कर सकेगा? और फिर सोचो उसकी जिल्लत का आलम क्या होगा। अंदाजा करो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुरान कह रहा है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रे बराबर नेकी की होगी अल्लाह वो भी दिखाएगा, और जो गुनाह किया होगा अल्लाह वो भी दिखाएगा। उसकी हकीकी कैफियत क्या है ये तो मैदाने महशर में पता चलेगा, लेकिन एक तसव्वुर तो कायम करें। अल्लाह अकबर, रातों को जिना के अड्डों को आबाद करने वालों, अगर वही कैफियत रही कि इंसान के जराइम के मनाजिर स्क्रीन पर चलाए जैसे जाते हैं, कुदरत के कैमरे में जो गुनाह करते हुए तुम्हारे मनाजिर कैद किए जा रहे हैं, अगर उसको अल्लाह अकबर उस गय्यूर कहार और जब्बार ने मैदाने महशर के अंदर चला दिया और अपनी शान के मुताबिक उसको ओपन कर दिया, तो सोचो वहां इंसान की जिल्लत का आलम क्या होगा, इंसान की रुसवाई का आलम क्या होगा। जरा कभी गौर तो किया होता। कुरान कह रहा है आखिरत के लिए क्या भेजा। जरा तसव्वुर करो, अगर हम नमाजें भेजते तो भी हमें डरने की जरूरत थी, इसलिए कि नमाज पढ़ भी लेते, अगर किसी आलिम के सामने पढ़ते तो वह हमारी नमाजों में दर्जनों गलतियां निकालते कि तुमने कुरान सही नहीं पढ़ा, रुकू की तस्बीह सही नहीं पढ़ी, तुम्हारी कमर जैसे सुन्नत के मुताबिक झुकनी थी नहीं झुकी। मेरे भाइयों जरा गौर करो, नमाज पढ़कर भी हमें डरना था, इसलिए कि जब एक आलिम हमारी नमाज को पास नहीं कर रहा है, हमारी नमाज की तस्दीक नहीं कर रहा है, तो अल्लाह अकबर वो आलिमुल गैब जब हमारी नमाजों को जांचेगा तो हमारी नमाजों में कितने ऐब निकालेगा और हमारी नमाजों का हाल क्या होगा। तो अल्लाह के बंदो, हमें तो नेकियां भेजकर भी डरना था, मगर अफसोस, 100,000 अफसोस, हमने तो नेकियां भेजी ही कहां। हमने तो जुआ करते हुए गुनाह भेजे, जिना करते हुए गुनाह भेजे, शराब पीते हुए गुनाह भेजे, नशा करते हुए गुनाह भेजे, औरतों पर बदनजरी की हुए गुनाह भेजे। अंदाजा तो करे हमारे नामे आमाल में गुनाहों के सिवा है क्या। आज ये कयामत जब कायम होगी और जरूर होगी, मगर बुजुर्गों ने फरमाया जब इंसान को मौत आती है उसकी कयामत उसी वक्त कायम हो जाती है, इस एतबार से कि अब वो अपनी आखिरत की तैयारी नहीं कर सकता।